अर्थ करतु कमला कमला माने ना रो लक्ष्मी पद्मालया पद्मा इंदिरा प्रिय प्रिया कमला लोकमाता मा जिरा कमला कले विश्वजन आज्ञा समस्त जीव जगत अभिनेत्री पड़ जाए सिंधु दुर्लना वैकुंठ विलासी जगत जननी माँ लक्ष्मी अतएव आज व्यास लिखुंट विश्वजननी कमला लक्ष्मी प्रजापत दान आह्लादवादी नहीं पारि भगवान बालुकेश्वर भगवान केशव आज अधिवास रात्रि द्वितीयार्धे विराजना समस्त साधु सुहृद मानकर बोह मानकर झील मानकर एवं आम मानकर आज्ञा भविष्य मानदंड टिके टिके पिला पूजनकर एवं युवगोष्ठी तथा श्वेत नरसिंहपुर ग्रामर आयुमंडल वायुमंडल स्नान पावन कर समस्त ग्रामवासी आनंददाता हूँ आह्लाददाता हूँ मुक्तिद हूँ मूर्तिद हूँ कीर्तिद हूँ भगवान बालुकेश्वर प्रीत्यार्थ सर्वरान देखो धार्मिक महाप्रार्थना विधिक सभारे नरसिंहपुर पवित्र चिंता चेतना देते महाजन कुंभ देते हुई अथरुंड आह्लादे पूर्ति संस्कृत कांड वैधि विधान विधिर विधान पार्थक्य थिले कर्मरे समान गति नियंत्रण स्थिति रखी वही आत्मादि पुराणकारे गाई संस्कृति वही साहित्य मानदंडर ये मानवीय भूमि राधिक मूर्खना खाए शास्त्र ये घेरी ये ठीके ठीके धारी ये कविता माधुरी ये सुधीर सुंदर सके बसी घेरी वर्तमान
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବଳ ସହିତ ମାରିଲେ ହୁଳ ହୁଳି स्वतंत्र नीति गोटे स्वतंत्र रीति आसु आसु आम मुंडे ताल बाजी ये ग्राम रे केते युवगोष्ठी अछंती आउ केते वयस्क अछंती आउ हे तो गोटे पाला कोया का गोटे विराट कमिटी अछि आ ग्रामीय शृंखलित चिंता चेतना भी रही हेले सृष्टि रे दुई जोड़िया मत आदि काम करूछि गोटे युवगोष्ठी आंदोलन आ गोटे वयस्क आंदोलन ये युवगोष्ठी आंदोलन भितर गोटे नारी मानकर महनीय भूमिका आज युव समाज गोटे महनीय भूमिका तेणु आम जो सरकार महोदय से भी द्वंद्व पड़ी ना सी भी जोड़ाए बाट धरछन निजे बार्धक्यर गोटे मार्ग को छुईले सुधा युवगोष्ठी हाथ से समाजर ओडिशार राजनीतिर पूर्ण दायित्व छाड़ी तारतम्य कौन थाए मु आज पाला विधायी से संबंध में शृंखला प्रतिपक्ष गायक महोदय अधिवास रास्ते हाथ मारे मौका उचित ये पृथ्वी नाम ये माटी ना हूँ धरित्री कहीं धरित्री ना आधेय ध्येय वस्तु ना धर्म ये धरित्र गोटे स्वतंत्र ना धर्म धारणा सर्वंशहा धरित्री सुख दुखर भित्तिभूमि होती धरित्री जन्म मृत्युर पर्याभेदरे गोटा सीमा होची धरित्री ये धरित्री गोटे आ गोटे ना अछि मर्त्य मा काइकिया को मर्त्य बोली कोन माटी अल्प कथा टिके सुन तो बहुत प्रकार ना व्याकरणिक माने कोनी मृत्यु और देशांतर सोम एठी मा सबु भूल हे जाय पारे सबु मिथ्या हे जिवो गोटाय कथा सत्य सोचे ठीक 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 समस्त मरिया को पड़िबो सत्य सत्य की राजा की प्रजा की धनी की दरिद्र की वार्धक्यर चरम समरा पायथिबा बुढ़ा की टुका की पिला बेल आसिले समस्त मृत्यु कालकर कबल रे पड़िया लोक केमिति मरे आलो लोक भगत सम्मान करना चाइता अवस्था आज्ञा दिनेदा कोन होची सूत्रपात सूत्र हां आज्ञा आज्ञा पुरुषर तीनटा अवस्था कोन
ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌନାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ମା ତମମାନଙ୍କର ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା କଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କହିବାର ତାର ତମେ ଆଜି ଯିଏ ପିଲା କାଲି ସେ ଯୁବକ, ଆଜି ଯିଏ ଯୁବକ କାଲି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ହେଲେ ଏ ତିନିଟା କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟା ହଉଛି ସରଳ, ଗୋଟା ହଉଛି ସାବଲୀଳ, ଗୋଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସରଳ ହଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସାବଲୀଳ ହଉଛି ଯୌନାବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟା ଭାରି ଜଟିଳ। ଦେଖ କାହିଁକି ଜଟିଳ? ସବୁ ଯାକ ଶିର ଯେମିତି ବେକେରେ ଖଞ୍ଜା, ମୂଳ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ସବୁ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ସୌଖ୍ୟମ ସୁକୃତିମ ଲାଳସାଂସ ବିଭୀଷିତ ସଂସାର। ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଜଳ୍ପନା କଳ୍ପନା କାମନା ହାତ ଗୋଡ ଥାଳି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପୁଅ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ବୋଉ ବି ଖୁସି ହଉଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଖୁସି ହଉଛି, ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହଉଛି। ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଚାରି ରଥ। ପୁଅ ଉପରେ ହୁଏତ ବୋଝ ପଡିନି, ବୋଉ ଉପରେ ବୋଝ ପଡିନି, ପରିବାର ଥାଉ ଆନନ୍ଦରେ ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ପରିବାରରେ ଅନାଦୃତ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବେ। ପୁରାଟା ବলছে ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ କାମ କରିପାରୁନି, କିଏ ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ତଥାପି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚେ? କୋଉଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେ? ନା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ବିଧାନ ରହିଥିବ, ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଇଏ ସରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଟା ଆମକୁ ଜର୍ଜର। ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ର ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନାଦର ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାଦର କିଏ କରେ ନା, କିଏ ହୁଏ ନା ଅନାଦୃତ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଲେ ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ରୀତିରେ ବିଧି ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍କର୍ମ କରି ଯାଇଥାଏ, ସଦ୍ଧାମ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ସତ୍ ଭାଷା କହିଥାଏ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଯଦି ଧର୍ମ ରହିଥିବ ଠିକ, ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ବୁଢା ବୋଲି କହେ। ଯଦି ଧର୍ମ ରହିଥିବ, କର୍ମ ରହିଥିବ ଠିକ, ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମରିଯାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓଡିଶାର ଗୁରୁପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାଟ କାହା ପାଇଁ ରୁହେ? କେବଳ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କୋଉଠୁ ଆସେ? ନା କର୍ମରୁ ଧର୍ମ। ବିବେକ ମହୋଦୟ, କୋଉ କର୍ମରୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଭ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ମନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଇକି ବ୍ୟାକରଣ ଧର୍ମ ଯିଏ ଆମକୁ ଧରିଛି
ଆମେ ତାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସନ ଲେଖା କହିଲେ ଧର୍ମ ଧାରଣା কবি অতিবড়ি জগন্নাথ দাস নবাক্ষরী সরলাকৃতি পদগুলি এতে শব্দ পাই সাধিকঙ্কর অহংকার নাই কিন্তু ভাবর গম্ভীরতা থিবারু ওড়িশা কাইকি সারা বিশ্বরে ভাগবত মারে ধর্ম ধারণা এ জগত ধারণা কাউ ধারণা হচ্ছে নীতি রেল কোথায় চলছে ধারণা ଟିକେ ପଡସଲ ଚଳିବ ଗାଡି କୋଉଆଡେ ଚାଲିଛି ଧାରଣା ଦେଇ ରାସ୍ତା କର୍ମ ଧାରଣା ଧାରଣାରୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମରୁ ଧାରଣା କିନ୍ତୁ ଧାରଣାଟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭାଗ ଧର୍ମ କଣ ସେ କଥା କହିଲା ପୂର୍ବଟା ବାଟ ଆପଣ ଧାରଣା